Džihan i Hančar ulaze u Nusretovu kuću i vide Bejzu kako leži na podu sa povređenom nogom. Džihan pita šta se desilo, a Jonča sve to sluša jer se sakrila u drugu prostoriju. Nusret, pošto zna da se ne može izvući iz ovoga, ako kaže da je to učinila Jonča, govori da je on to učinio dok je čistio oružje. Džihan govori Bejzi da će odmah pozvati hitnu pomoć jer vidi da je ranjena, a Nusret govori da nema potrebe za tim jer to nije ništa opasno. Nusret doda i to da Džihan nema pravo da tek tako ulazi u njegovu kuću, a Bejza govori da ako ode u hitnu pomoć, to se može uzeti protiv nje na sudu. Nusret uzima Hančar za ruku govoreći joj da izađe, ali Džihan tada pribija Nusreta u zid. Džihan mu kaže da ne sme pipnuti Hančar, inače će srušiti ovu kuću i svi će biti u problemu. Hančar razdvaja njih dvojicu, te Džihan i Hančar izlaze napolje. Njih dvoje odlaze u jedan park i Džihan priča o tome kako ne može više da izdrži ovo što se dešava i da svađe nikada neće prestati. Ona mu govori da ima jedan plan, ali da će pričati u kancelariji o tome. Hančar pokušava da ga uteši, ali mu govori da sada mora ići kako ih neko ne bi slikao. Nažalost, kasno je za to, jer neko već slika Džihana i Hančar kako sede jedno pored drugog sami. Mukader odlučuje da ode u Enginovu kuću kako bi malo bolje upoznala Silu. Naime, ona govori Sili da je došlo nešto da popriča sa Enginom, ali da će sačekati. Sila počinje svoju životnu priču, koja je malo izmišljena, a Mukader sve to pamti kako bi iskoristila protiv nje jer joj je sumnjiva. Sila govori da je ona sada zajedno sa Enginom u vezi i da se vole. Mukader to biva čudno, ali baš u tom trenutku se Engin vraća kući. Sila odlazi da ga dočeka i govori mu da je Mukader tu, te da joj je rekla da su oni zajedno, kao što jeste. Enginu bude drago što to čuje od Sile i odlazi sa osmehom do Mukader. Mukader se izvlači iz ove situacije, govoreći Enginu da se brine za svog unuka Gurura i da ako bilo šta može da pomogne, tu je. Ona dodaje i to da je upravo saznala da su on i Sila zajedno, te mu predlaže da dobro istraži ko je ta devojka, da se kasnije ne bi pokajao. Bejza, Jonča i Nusret ostaju sami u kući i shvataju da su sada u velikom problemu. Jonča govori Bejzi da će vratiti njenog sina iz doma, inače sljedeći put neće promašiti. Jonča nakon toga odlazi u svoj frizerski salon i tamo vidi Čemila, koji se također ne osjeća dobro zbog Derije. Jonča govori Čemilu šta je uradila malo pre, ali Čemil se uplaši nakon što to čuje i ne želi da poveruju to, misleći da je Jonča samo nervozna i ništa više. Njih dvoje odlučuju da za danas zatvore salon, jer su oboje nervozni. Beran zvoni na Nusretova vrata i vidi Bejzu kako je povređena. Ona joj govori da je više dosta sa njenim lažima, jer je saznala da se Bejza odrekla bebe u stomaku, koja je bila 5 mjeseci stara. Beran odlučuje da napusti ovaj slučaj, ali Bejza je opet ubeđuje, govoreći da će dobiti još više novca sa onim što imaju. Nešto kasnije Jonča dolazi kući i govori Gusum da izađe napolje i ode kod Bejze, jer ne želi više nikoga da gleda. Ona je ljuta i tužna u isto vrijeme, jer je njeno dete zapravo u domu. U tom trenutku Hančar zvoni na Jončina vrata i dolazi sa jednim predlogom. Naime, negovateljica je rekla da Gurur stalno plače i nervozan je, te da bi njegova majka trebala da ga doji. Pošto Bejza nikada nije dojila svoje dete, Hančar je mislila da za to predloži Jonču, ne znajući da je ona zapravo Gururova majka. Jonča se odmah obraduje nakon ovoga i odmah prihvata tu ponudu. Hančar i Jonča dolaze u Džihanovu kancelariju i Hančar predlaže Džihanu da Jonča doji dete u domu kako bi se Gurur smirio. Džihan je zahvalan i Hančar i Jonči, te zajedno odlaze u dom. S druge strane, Melih i Fadime se napokon sastaju u parku. Fadime ne može da zadrži svoj bes koji ima prema Melihu, što se sve ovo dešava. Melihu kreću suze kada vidi kako majka priča loše za njega i tada odlučuje da kaže celu istinu. Melih govori da nikada niko nije verovao u njega. On priznaje da nikada nije ni voleo Hančar, a da je Hančarino dete zapravo Džihanovo.
Džihan i Hančer su zbunjeni nakon što vide Jonču da se ovako lepo ponaša prema bebi, kao da je njena. Jonča govori da će ovo uraditi svaki put kada god im treba pomoć, te odlazi. Džihan pita Hančer da li je samo njemu čudno Jončino ponašanje i zašto je tek tako otišla. Hančer govori da je unutra bila čudna i ponašala se kao da je dete njeno. Hančer se izvinjava Džihanu govoreći da je možda pogrešila sa ovim, jer oni zapravo i ne znaju Jonču kako treba. Džihanu je samo bitno da je njegovom sinu dobro. Engin počinje da ispituje Silu o njenoj porodici, jer želi da posluša Mukaderin savjet. Sila vidi da je Engin ispituje nakon što je Mukader bila ovde, te mu govori da uradi šta god poželi i kada sve sazna, tek će onda sesti i popričati. Enginu biva žao što ovo čuje, jer nije želeo da povredi Silina osjećanja, te je zove na telefon, ali ona se ne javlja. Sila odlazi kod Metina i govori mu da će se uskoro svetiti dvostruko porodici Deviloglu za ono što su im uradili. Džihan i Hančer su zajedno u automobilu, ali Džihan u jednom trenutku stane i izađe kako bi udahnuo malo vazduha. Njegovo razmišljanje je usmjereno samo prema Gururu i zna da će ovo biti težak proces jer je sa druge strane Bejza. Hančer pokušava da uteši Džihana, ali on govori da Hančer ima samo meko srce i da nikoga ne bi povredila. S druge strane, Melih priča sve svojoj majici. Fadime ostaje u šoku nakon što čuje da je dete Džihanovo, ali Melih posle dodaje i to da će se, nakon razvoda sa Hančer, venčati sa sinem. Fadime ove vesti ne podnosi dobro, jer misli da mu Džihan nikada neće oprostiti, ali ni njoj, ni Ajsu. Nešto kasnije, dok Engin pokušava još uvijek da nazove Silu, njemu zvoni telefon, a to je advokatica Beran. Ona govori da hitno dođe u firmu, jer želi da popriča sa njim o nečemu veoma važnom. Engin odmah odlazi u firmu i tamo ga dočekuju Džihan i Hančer. Beran dolazi u Džihanovu kancelariju i govori da je dobro što su se svi skupili, jer se ovo tiče i njih. Beran izvadi fotografije na kom su Džihan i Hančer na klupi, govoreći da ovo ne mogu da obore na sudu i da Bejza traži sve što Džihan posjeduje kako bi dobio starateljstvo nad detetom. Džihan poludi kada ovo vidi, ali Engin pokušava da ga smiri. On govori Beran da će prvo razmisliti o svemu, pa da će onda popričati, ali Beran im ne daje puno vremena za to. Džihan se predaje i govori da će dati sve što treba za svog sina, ali Engin i Hančer mu govore da prvo moraju sagledati celu situaciju. Engin im govori da ovo nisu trebali da urade, jer će sada na sudu biti još teže da se izbore sa ovim. Hančer pokušava da uteši Džihana i on joj se zahvaljuje što je na njegovoj strani, ali ipak misli da će Bejza dobiti starateljstvo nad Gururom. Engin odlučuje da odmah ode kod Beran u kancelariju kako bi popričao sa njom, ali Džihan je već spreman svega da se odrekne. Međutim, po ulasku u Beraninu kancelariju, Engin vidi da se ona sprema negde. Zanimljiva stvar koja će promijeniti ceo tok ove priče su minđuše koje ona nosi. Naime, Bejza je kao ulogu u ovu priču dala Beran svoje minđuše, koji su zapravo u setu sa narukvicom koju je Engin našao u stanu svoje sestre i predao policiji, ali i ogrlicom koju je našao mladić ispred vile Deviloglu. Engin samo kaže Beran da oni neće odustati i da će ići na sud do kraja. Hančer odlazi pred Bejzina vrata, govoreći joj da Džihan neće prihvatiti njenu ponudu, ali da zato Hančer ima nešto mnogo vrednije od bogatstva Deviloglu. Šta vi mislite? Šta će Hančer reći? I da li će istina o Bejzi napokon izaći na videlo?